ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବୋଲବମ୍ ବ୍ରତ ଧଣ୍ଡା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ସହ ଧଣ୍ଡା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାସବ୍ୟାପୀ ବୋଲବମ୍ ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସର ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୀଠ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଚାନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଡମ୍ବରରେ ଧଣ୍ଡା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭକ୍ତମାନେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। जय बाबा स्वप्नेश्वर प्रदीप कुमार साहू। आज प्रभु भोले बाबा आज श्रावण मास प्रथम दिन जेहेतु पशु मासर प्रथम दिन आम बाबा आम ग्राम बाबा स्वप्नेश्वर पाखे आम व्रतधारी जो मैंने अच्छे समस्ते आसी बाबा धंडा पूजा कार्यक्रम आरंभ कलु। नीतिकांति हिसाब से जहाँ जमी हवा कथा पूजक महाजक नहीं आम सब किसी शांति श्रृंखला करें। आज व्रत संकल्प नेलु मसे पर्यंत श्रावण मास सरिया पर्यंत पूर्ण पर्यंत आमर पुणी पूर्णिमार ये बड़ आयोजन होची प्रभुक आज जिंदी नीतिकांति जहाँ अच्छी भगवान पाखे आम माने जगतर कल्याण हम गाँव कल्याण हम समस्त कल्याण हम समस्त शांति रखी भगवान बाबा स्वप्नेश्वर माँ पार्वती से हिसाब से प्रभु पाखे निवेदन कलु आशीर्वाद लुड़ा नेलु आशीर्वाद नेलु नीतिकांति जहाँ जमी हिसाब से सब किसी आम सहयोग करूँ भगवान को प्रार्थना करूँ। मासटी आमको भलरे भलरे जमी आम ताको व्रत निष्ठार सह करूँ से प्रभु भाई संकल्प नेलु। आज्ञा श्रावण मासर प्रथम दिन जमी आम नीतिकांति हो जाए धंडा पूजा कराई बाबा स्वप्नेश्वर गाँव मंगल बोलबम व्रत धारी मास जाकाई बर्तमान पूजा आयोजन करेंगे। आज बाबा प्रथम दिन श्रावण मासर प्रथम दिन से बोलबम भक्त मैंने मिसिकी गोटे धंडा पूजा कराला गाँव में पूजा ये सब बोलबम भक्त मान मानसिक पूरण करने समस्त मास जाकर मो ना भगवान रणा बाबा स्वप्नेश्वर मंदिर पूजक श्रावण मासर बोलबम प्रथम आरंभ हो गला। समस्ते बोलबम भक्त मैंने आसी मंदिर टी अच्छा सब वर्ष भी आसुँच सब सब विधि पूजा विधि शीघ्र पूजा विधि चली सुपरिवार समस्त आछंती पूजा भक्त माने मु चाहूँगी ईश्वर समस्त मंगल कर सर्वारिष्ट शांति करे समस्त सुपरिवार मंगल कर मास जाक भले भले सहयोग बोलबम जातु सब बाबा लिंग पानी जाइए ढालतु। SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing